Dragi prijatelji i drage pratitelji podcasta Gdje si bio 91. Dobrodošli u 91. epizodu u kojoj će gost biti Stjepo Savinović. Nalazimo se u Župi Dubrovačkoj, za stare Dubrovčane poznatije mjesto kao Poprad je ovo gdje sada snimamo ovaj podcast. Hvala svima koji su taj podcast omogućili. Najprije tvrtci Vrela i Tours koja nam je ustupila kombi da se uopće dovedemo do juga Hrvatske. Zatim obitelji Vrdoljak, prijatelju Luki iz Švedske, također tvrtci Tehnološki laboratorij i na koncu i općini Župa Dubrovačka. O čemu ćemo pričati, neću previše duljiti, nekako će fokus na ovom podcastu biti na Dubrovačkom bojištu i onome što se događalo ovdje od listopada 1991. do listopada 1992. godine, a bilo je zaista mnogo toga. Naglasak će biti na 12.11.1991. i onome što se dogodilo na platovu Srđa kod utvrde Strinčera, jedna bitka koja je pokazala se presudnom uopće za grad Dubrovnika, koja je često, zapravo gotovo uvijek nekako u sjeni onoga što se događalo 6.12. Tako da sigurno će nam biti zanimljivo, ostanite uz ovaj podcast i uživajte u ovoj priči, iako je priča o ratu, priča je jako zanimljiva, tako da vjerujem da će vam se podcast vidjeti. Tamo gdje su drugi vidjeli strah, oni su vidjeli razlog za borbu. Podržite moj rad s hrvatskim braniteljima kupnjom majice iz kolekcije Domovinski rat HR. Stjepo, dobrodošao u moj podcast, dobrodošao iz Amerike u Hrvatsku. Jako mi je drago da si stigao. Evo, a tebi sad pružam priliku da ti meni dobrodošlicu u svoj dom. U svoje, šta je ovo? Evo, reci nam gdje smo sada. Hvala ti što se uopće baviš ovim poslom, pogotovo 91. godinom koja je bila presudna za Hrvatsku. Ja sam ovdje na mom imanju s mojom familijom, mojom djecom. Da pravo rečem, sad uživamo. Bilo nam je teško tih godina. Imali smo i tragediju u familiji i iselili se i vraćali se, iselili se samo da nekako pronađemo put da se stabiliziramo. I to smo učinili. I sad se pomalo vraćamo nazad doma. Da malo uživamo ovu Hrvatsku i da pridonesemo ovom Hrvatskom na neki način, da ljudi uvidu da se može ovdje dobro živjeti i mislim da može i da se dobro živi, pogotovo sad. Evo, ohrabrujuće u svom civilu u kojem se nalazimo u medijskom prostoru. I tebi se zahvaljujem uopće da radiš ovaj posao. Evo, meni je zaista gušti čast. Nazdravljati za to. Nisam tekilu nikad pio u životu, evo prilike. Eto, sad možeš. Evo prilike. Fora. Nije loše. Dobra. Nije loše. Čuj, ja sam ti donio jedan poklončić koji svi gosti mojeg podcasta dobiju. To je majica s natpisom Gdje si bio 91. U prodaji su mi ove crne, a ove bijele su isključivo za vas koji ste moji gosti. Tako da, evo, ti posebno 91. gost moj. Evo, to je baš... Hvala lijepa. Baš lijepo. Ja ću ti pričuvati ili možeš ti staviti tamo iza. Možeš staviti pozadnje. Da. Hvala ti lijepa. Tako da nadam se da ćeš u koji put s ponosom odjenuti. Pa sigurno vidio si sinoć ovi moji prijatelji, rođaci, naša družina iz rata, kako su reagirali. Drago im je, sigurno im je drago. Da. Znaš šta, čini mi se da nerado pričaš zapravo o ratu. Pa ja ti moram priznati, nisam bio nešto prezadovoljan sa idejom da mi to napravimo. Jer nekako vežu te neka loša iskustva iz 91. i onda kasnije. Tako da bježimo mi od toga. Mislim, nije lako to opet vraćati kroz moju... Ja sam se opet proživiš to sve na neki način. Tako je, ja sam se maknuo, uhtio sam se posla da napravim nešto za familiju i oni sa mnom, moram reći, oni sa mnom. I uspjeli smo
Sada se vratimo u 91. pa i ovo nanovo, kako reći u Srbiji, nekako mi to malo... Ajde da ne krenemo s tom 91. odmah se grč nekakav pojavi. Ajmo malo onda opuštenije, vratiti se malo u to predratno razdoblje. Ti si kuhar po struci. Yes. Mladi kuhar koji se početkom 70-ih otisnuo Tako je. Iz ovog svojeg rodnog kraja sa željom da napravi nešto u životu. Tako je. Pošao sam prvo na Atlantsku plovidbu, 6 mjeseci sam bio, moj rođak koji je bio glavni inspektor, on me tamo uvalio, da moj otac i ne zna. Ja sam doslovce pobjegao iz doma. Jer onda je bilo, ima državni posao, to je... Ja sam htio napraviti nešto u životu. I pošao sam, i onda sam i ovoga svoga, od oca prvoga rođaka, i njega sam prevario, doslovce, i onda sam se prebacio na austrijsku kompaniju koja imala mali kruzer, onako za 60 ljudi. Išli smo po Mediteranu, doli smo ulazili do Crnog mora. Obala Slonove kosti, kako se zove? Ne znam, Obala Bjelokosti. Obala Bjelokosti, tako je. Doli smo išli i vraćali se i tu su bili gosti, obično Švabi, Njemici. Ostali bi s nama po mjesec, 2 dana, stari ljudi u penziji. Bilo je interesantno, ja sam tu nekako avanco, brzo, postao sam šef kuhinje brzo, ko mlad čovjek. I lijepo sam zarađivao. Ja sam lijepo zaradio jer nisi imao gdje potrošiti novac. A sve mi je plaćeno. Dakle, uspio sam skupiti nekih $30,000, onda to su bile velike pare, i onda sam upoznao ženu u avionu. Nakon 2 godine sam došao doma za Božić i stari se moj nikad otac slagao nije sa mnom. Ja mu došao i govorio, evo ti stari $5,000. Ovo ti sin dava. Mislim, onda sam ja to profučko po lukama, ovo je tebi, a imam i ja još. I slučajno sam, moja žena je išla, ona je bila, radila za Jugoturs u Frankfurtu, išla je iz Frankfurta za Božić doma, iz Orašca, je porijeklom, rođena, i upoznali se u avionu. Jako je bilo loše sletanje odavde u Zagreb, ne znam šta je bilo, uglavnom avion je mlatio. Ja govorim, sinjora, ne morate se bojati, sletit ćemo mi ovako ili onako. Ona me gleda, koji ste vi? I tako tu smo se nekako spanđali na aerodromu, ja joj pomogao nosi kufer i Matijom stavila pršut u kufer, rakije, vina, pitaj Boga, bilo teško. Poznali se i nakon godinu dana, ja sam još neko vrijeme navegao, u Aleksandriji sam se iskrcao, pošao u Kairu, iz Kaira pošao u Frankfurt. I to je bio moj početak u Njemačkom. Tamo sam imao teto 24 godine, kad mi je vlasnik zgrade rekao da sam znao koliko imaš godina, ne bi ti bio potpisao ugovor s tobom. Potpisao ugovor i otvorio restoran, a restoran se zvao Adria. Adria Grill. Tu je krenulo. Mjesec dana iza tega, kad sam otvorio, Mladen se rodio. Dakle, Mladen ima danas 40... On je 77, da. Tako je, 47-8 godina. Da. I tu je počeo moj život u privatnom sektoru. Jedino onda sam bio malo... Uvijek sam se htio vratiti doma i doma otvori nešto i to sam napravio. Imao sam ovdje restoran. Znači ovaj se zvao Župski poprat, jel? I onda sam broj 2 poprat otvorio na Prijekom, u Starom gradu. Aha. I kako sam na brzinu postao popularan, došla 6. flota, sve to u mene jelo. Lem, vil. Pa se još smjelo i piti ako si bio pilot, jel? Nije bilo alkotestova za pilote. Ha? I uglavnom sam tu upoznao dosta poznatih ljudi, glumaca. U mene su ležali Ljuba Tadić, to je bio najbolji srpski glumac, onda on je glumio na ljetnim igrama. I onda bi vas iza ljetnih igara, evo ga u mene, na bocu postupa. On, Koča Popović, Boris Dvornik, svi ovi pjevači. Znate sada, što se tiče tih prijateljstava, da te zadržim na Koči Popoviću, jer je vrlo interesantno i u kontekstu ovoga što ćemo mi pričati u nastavku podcasta. Dakle, radi se o heroju NOB-a, koji je ovdje u Dubrovniku bio vezan kako, šta... On je imao kuću kod žičare, malo poviše žičare, imao svoju kuću i on je dolazio, jedno 7-8 mjeseci je bio u Dubrovniku. Je on bio neki funkcioner u Jugoslaviji? On je bio potpredsjednik Tita. Aha. I 71. godine kad je došlo do proljeća, on je rekao Titu otvoreno ovako, slušaj stari, ovako mu je rekao.
moramo demokratizirati društvo. On je rekao njemu, Tito mu je rekao, još je rano kočo. Moramo vidjeti što se događa u Hrvatskoj. I tu je počela demokratizacija društva, onda je iza tega Tito napravio SFRJ, odnosno republike. A do tada nisu bile republike, bile SNJ, kako su nazvala. I ja imam to iz prve ruke, ja sam s njime on je bio, moram reći, on je bio moj dobar prijatelj. On je mene odveo izvršno vijeće, ovo ti je, kaže, predsjednik države, glupi Pera Stambolić, kad je bio predsjednik države. Ono se mijenjali po ključu, znaš kako je bilo kad je Tito morao. I ogorčeni protivnik četnika, ogorčeni protivnik Miloševića, moram ovo isto ispričati. Koča Popović ima rođendan u 3. mjesecu kad i ja, 16.3. Mislim da je 16. jes. I uvijek je u mene slavio tu popretu ili u gradu. Došao je Milošević u Kupare, to je bilo 88. ja mislim. Onda ono bio na snazi. I došla UDBA, policija iz grada Stijepo, moraš dogovoriti, dolazi Milošević, čestita Koči rođendan, jer Milošević onda kupi ove poznate face da stanu iza njega. Ali ni čut. Kažem, ja sam s četnicima završio 45. I ne želim ga vidjeti pred očima. To vidiš. I ja govorim šefu policije i ovima, slušaj, stari je rekao, ne dolazi u obzir. Ma daj, moraš ga nagovoriti. Neću ga nagovarati. Vi znate ko je Koča Popović, on se drži svoje riječi. To je čovjek koji je iz bogatstva pošao u komuniste, a ne iz siromaštva. Njemu je ćaća otac imao četvrtinu Beograda. I to su mene pritiskali, pa znaš ti ovo, pa znaš ti ono, što si ti radio, ti si bio optužen da rušiš ustavni poredak, ja sam bio optužen 3 godine dana uvjetno. Su nam tužili da rušim ustavni poredak. Glupost, najobičnija. Bio sam mlad, možda sam izbacio neke riječi koje nisam smio, ali eto, rekao sam. I uglavnom to se nije dogodilo. Ali su mene držali na zubu. Policija. Dolazi malo pomalo 89. 90. Razvodilo se to, vidi se dole za nekih promjena. Koča je pošao u Beograd, više nije se vratio, zove me par puta na telefon. On je najviše pričao s mene sa pokojnom ženom. I on govori 92. Marija, vaša je kuća na Pločama. To se zove na Pločama tamo gdje... Njegova kuća u biti. Vaša je kuća od 3 džardina. Nije što velika kuća, ali ogroman prostor. Vaša je, pa kad budete mogli mi platiti, što platite mi, ako hoćete. I meni Marija govori, slušaj, zvoje Koča da se uselim u njegovu kuću. Govorim, Marija, ne dolazi u obzir. Ja se borim protiv Srba, njemu čast do skidam kapu i danas, kao čovjeku. Ali ja to ne mogu prihvatiti. Jednostavno nemam moralno pravo da bi to prihvatio. Sad u ovoj situaciji. Možda 3 mjeseca iza tega dogradonačelnik Dubrovnika su selili u njegovu kuću. Vukojević. Je li ti onda bilo žao malo? Nije bilo žao. Ni danas ne bi promijenio odluku? Ne. Mislim, ta kuća bi sad milijuna vrijedila, da. Uopće me to nije interesiralo. Ja ne mogu preko sebe. Da. Dobro, 92. si ti već bio izgubio jako puno toga. Sve. Znači, treba staviti stvari u kontekst. Nije da tebi on daje sad kuću, a ti već ne. Tebi daje kuću koja ti treba u biti. Nije da ti daje kuću koja ti ne treba. Upravo to, pa zato je zvo. Da. Zato je zvo. Ali ja sam nisam mogao. Ja to jednostavno nisam mogao i dosta je ljudi rekao ti si lud, ti si budala. Ja govorim dobro, ja sam budala, ali eto, ja ne mogu. Znači, u biti, kroz razgovore sa njim si već shvatio da Jugoslaviji se bliži kraj. Da. I on je to predvid isto. Ovaj će razbiti Jugoslaviju. Za Miloševića. I jesi mu vjerovao ili si mislio... Ja sam vjerovao, ali nisam mislio da će se baš tako dogoditi na takav način. Mislio razvit ćemo se ko Češka i Slovačka bez nekih... Ali niko nije mislio da će on krenuti tako oštro kako je krenuo. I govorim, ja to nisam mogao jednostavno prihvatiti, svaka mu čast i danas mu hvala u prijatelju, ali ja nisam mogao.
Više se nikad u životu niste vidjeli? Nikad. On Nisi mu ni na ispraćaj išao? Kako ću biti na ispraćaj kad smo ratovali? Da. On je umro 6 mjeseci za tega. Eto vidiš. Ja. I govorim i danas, sad ne bi to učinio. Ni sad. Jer smatram da ja kao osoba, ako nisam sposoban stvoriti nešto, onda šta će mi pokloni. Puno ih išlo za tijem i danas. A ti osim što si stvorio, ajmo to reći, uspješan ugostiteljski, a i druga poduzetnička ostvarenja su tu bila da sad ne širimo, posao, stvorio si i veliku obitelj. Nakon Mladena dolazila su djeca, 91. imao si 5 djece. Da. To je još veći kapital. To Saratogija. A neke ja bi. Kaže ovo čudo. Sad je došlo. Ne treba. To je kad ja svoje Saratog mi ostaje biti njima tamo. Svatski ljubim. A reci, reci Michael, hi Michael. Ajde, ja Reci. Gledaj što okreće odigra ovo. Reci, hi Michael. Gledaj. Ovdje je Michael. Reci mi. Među laha ne vjeri, ja blago noć zabio. 91. dakle, imaš 5 djece, imaš veze i poznanstva u inozemstvu. Dakle, 91. imaš 5 djece, imaš veze u inozemstvu. Rodbinu. U Americi, u Njemačkoj, svugdje. Znači, predispozicije za izlaz, da ti niko ništa ne kaže, a znaš da se nešto počinje kuhati, su tu. I logično bi bilo iz današnje možda perspektive da si otišao van. Zašto nisi otišao van kad je tu krenulo se kuhati? Pa zato što sam ja takva osoba da jednostavno to nisam mogao, znao sam ako odem, kako ću se vratiti. I nisam htio. I moja supruga nije htjela. Gdje svi, tu ćemo biti i mi. I tako je bilo. Jes, platili smo veliku cijenu. Nje nema, maloga nema. Da, nikom za poželjet. 91. Kad si shvatio, je li bila neka prijelomna točka da si shvatio, ok, odavde povratka nema? Znaš, cijelo vrijeme se vjerojatno tješiš i misliš, ma neće. A onega momenta kad je prva granata pala ovdje na školu, ujutru 7 ura, nego je bila promjena ure. Nešto je bilo. Pa 1.10. Pa su uranili pucat. Nije djece bilo u školi. Rekao sam, ovo je definitivno početak rata, idu na sve ili ništa, oni prema nama. 1.10. već dobar dio Hrvatske gori. Jeste vi u Dubrovniku možda malo imali neku lažnu... Mi smo mislili neće Dubrovnik, iskreno da budem. Mislili smo neće, nemaju zašto. Nema vojske, nemaju zašto. Da. Ali eto, bili smo u krivu. I onda jednostavno, kad je sve krenulo... Da, dobro, 1.10. promijenio ti je život iz temelja. Totalno. Puštam te sad da pričaš, šta se događa? Pa ja sam jednostavno raspustio firmu, zatvorio sve i pošao od maloga Richarda Breškovića, oca, se prijavi da mi se da puška. I on mi je rekao, Stijepo, nećeš, ti imaš 5 djece. Govorio, upravo zato što imam 5 djece, daj mi pušku. I bilo je tu malo drž ne daj, a na kraju vidio da ne odustanam. I onda smo formirali našu grupu, nas 10 je bilo uvijek, 15, 10, 8 kao kad. To je više bilo i rođaci, prijatelji, ovi sinoš su bili tu. I mi smo se držali cijelo vrijeme rata uglavnom skupa. Pazili smo jedan drugom u leđa, koliko smo mogli. I to je bilo to. Prva crta obrane župe je bio gore Brgat, prema Ivanici. Brgat i Plat. I Plat. Nakon što je pala Zvekovica, jel? Da. To je znači nakon tjedan dana. Da. Pretpostavljam da ti onda ideš na tu prvu crtu, sad gdje, kako, šta se događa? Mi smo bili stacionirani ovdje u Marija, u rođakama i u kući i otole smo kretali gdje je trebalo, u Postranje gore ili tamo. Oni su već probili Plat, zarobili ove naše
Ok, da, ja ću pokazati na karti Posranje, taj prostor između Plata i Brgata, u biti ispod planine. Jes, ispod Malaštice. Malaštice, ok. I onda su nas slali ovi krizni štab nas je slao kao neki interventni vod. A i bili smo to u stvari, da začepimo rupu tamo gdje treba. I bili smo neću imenovati ljude po imenima, strašno mi je smetalo da su ljudi bacali puške i bježali. Govorim, nisam nija heroj, i ja se bojim, koji svaki normalan čovjek, ali smatram da mi je dužnost da branim svoje. I zato sam ljut na neke koji su jednostavno bacili i onda se kasnije infiltrirali u društvo i dobili, počeli raditi biznise, čak se jedan od njih kandidirao za načelnik općine prije pola godine. Ne ide to tako. Ne ide? Ne ide to tako, ja sam rekao. A gdje ti je obitelj? Sad ovo prije 4. Ne, gdje ti je obitelj tada kad kreće, kad župa postaje meta? Obitelj mi je bila prvo doma ovdje, onda smo ih prebacili, da je moj otac ih prebacio sa VW busom, imao sam VW bus, to mi je ostalo zdravo onda, u Orlando. I Orlando su bili 7 dana, Orlando je bio bomban, ljudi, to je bilo, Bože sačuvaj. I onda kad je to postalo toliko gusto, jedno jutro smo ih prebacili autobusom u vilu Dubrovnik u grad. Dubrovnik. Ja onda smo pošli tamo. Da ih izmaknem, bilo je tu par stotina ljudi. Orlando gori, tu sam se bio prepo, jedan put bio sam po Postranju i govoru izgleda da su desant napravili, Orlando je pao. A meni djeca Orlando, familija, svih nas. Preznojio se od muke i nema, ja krenuo s puškom doli, gotovo, pa komo opanci. Ali nije bilo, hvala Bogu, nije bilo, palo je to, samo priče bile. I onda smo uspjeli ih spakirati u vilu Dubrovnik, mi smo nastavili. Polako od Plata se oni primiču. Da. I ni oni nisu znali gdje je prva crta, tako su vam dvojica uletila u... Slušaj, oni su došli, poslali, oni su slali svoju vojsku na rizik. I oni su varali svoje. Došli su 2 kampanjole, i mi u onim kućama na Popolici, predajte se, komu bre da se predamo. I mi opali, bilo je tu kako je bilo. I ovaj jedan kapetan se sakrio bio dole ispod magistrale, u jedan kao potok. A ovaj se predao vodnik, i baš sam tega ja vodnika, s njime sam razgovarao u kući tamo. On me pita, Crnogorac pravi, gdje su Ustaše? Koji Ustaše? Pa 2000 Ustaša. Da mi imamo 2000 Ustaša, ti bio u Bugarskom sad. Evo vidiš nas ovdje. Vi, djeco, bježte, ne znate šta dolazi odamo. Što ja se... Nojko je naredio da mu ne fali dlaka s glave, da ga se dovede u štab tamo. Jel' tako i bilo? Ja sam ga odveo, tega ovaj jedan drugi odveo ovoga kapetana, a ovaj se kapetan pravio Toša, neki počeo protestirati. Uglavnom, za njih dvojicu smo, ja mislim, dobili u Splitu razmijenjeno 40 naših zarobljenika. Zato je rekao Nojko, nemoj... Nisu oni bili jedini kapital u toj cijeloj priči. Bio mi je u podcastu Milenko Radić, koji je rekao da ste i radio uređaj RUP neki također zarobili u jednoj od tih kampanjola, koji je itekako za dan, dva spasio župu. Cijelo vrijeme smo znali sve njihove korake pomoću toga. Velika stvar, sitnica, ali velika stvar. Ali vidio si očima sve kako što se događa, a nas malo ima. Mislim da smo imali još 100 ljudi u župi, nikad župa ne bi pala. Ali jednostavno govorim, bježalo se. Ali konfiguracija terena je takva da jednostavno, kako to braniti uopće, znaš? Oni su gore, vi ste dole. Mislim, kaj tu imaš? Teško je bilo. Mislim, nema razgovora, teško je bilo, ajde uzdravlje. Živio. Uzdravlje. Teško je bilo, ali... I onda smo došli, onda jedno jutro 24. nam je neko javio, ne znam ko je to javio, da bi trebalo poći na Kupare, vidjeti nešto se događa. Znaš šta, oprosti, prije 24. da te vratim na 22. Dobro. Rekao si, strah si osjetio
najveći kad je bila vijest da je Orlando njihov. Yes. I drugi strah, najveći je vezan za 22.10. Kad sam vodio maloga Vukovića, Marija i Zdenka Pejića, kad je granata ubila i odveo sam ih. Oni su stradali kod Popolice. Jes, doli u potoku isto. Odveo sam ih u mrtvačnicu. Kad sam otvorio vrata od mrtvačnice, vidim tamo tijela pobacana. Nema svjetla, nema ništa. Nema struje, da. Nema struje. Na leđa jednoga, na leđa drugoga, a puška cijelo vrijeme napeta. Mogu sam sam sebe u nogu pucati. Tu sam stvarno osjetio neki strah, čudan strah. I sjeo sam u auto, pošao sam u Vilu Dubrovnik, rekao ženi, daj molim te, operi mi ovu vindjaku. To se nije nikad moglo oprati jer to je krv ljudska, kaže, kao uđe da je to jako teško oprati. Pretpostavljam da i djeca kad su vidjela tebe tako krvavog da to nije bilo ni malo. Prosto misli da sam ja ranjen. I onda sam se opet vratio tu. I onda je 24. dogodilo što se dogodilo. Znači vi ste znali da je pitanje dana. Tako je. Ali svejedno ostajete. Jel ti uspijevaš, ti imaš tu taj, rekao si, bus, neka auta, šta, jel spašavaš onda stvari, iznosiš žup, kud iznijeti uopće, znaš? Ma nema, nikakve. Uspomene, fotografije, šta ja znam? Evo sad ću ti reći, tu sam u kući ostavio punu bursu zlata, poklona zlata, što smo cijeli život skupljali. Zaboravio se. Gledao sam da izvučem djeca žive glave odavde, to mi je bilo broj 1, sad drugo sve kako bude. Šta si ponio? Evo. Ništa. Eto, tu bursu sam stavio, zaboravio uzeti od trke velike. Žena mi je rekla donesi neke majice, nešto staja zadiću, ja to spakuo na brzinu u vreću. I sjeo u auto, počelo puca, znam, na pola puta, drugi put ću uzeti. Što se nikad nisam vratio, nakon 8 mjeseci sam se vratio. Čovječe. Znači, preko noći ostaješ bez svega što si cijeli život stvarao. Šta je bilo s restoranom u gradu? On je već bio zatvoren. Ja sam morao ići u Njemačku, ja sam morao da me ovaj ne zatvori, kreten. Ja sam da u Njemačkom ponovo otvorio restoran u Njemačkom, radio 4 godine, a se vratio od predratnog doma. Kužim. Znači, sve što si imao bilo je ovdje. Da. I ostaju ti djeca i žena. Da. Ok. I daj nam ispričaj, sad malo sam te stopirao, ali evo, puštam ti sad taj 24. Znači, Radić kad je pričao, ne znam jesi uspio poslušati, Milenka, kako je on doživio to, opća konfuzija u 2 riječi, evo. Da. Ne zna se mislim, ko, šta, gdje. Javljena je da pođemo vidjeti na Kupare što se događa. Došli smo na Kupare na magistrali doli u onu bijelu zgradu, jer doli ima onaj veliki, ispod se može zavući, znači ne može se ništa dogoditi. Mi znamo teren dobro. Ja vidim zastavu, ja mislim naša zastava na Svetom Petru gore, ona mala crkvica. Boje su iste, samo drugačije raspore. Malo bolje kad smo pogledali vidim oni. I počeli oni puca po njima, mi uzvraćali, mislim glupo, pucaš, ne može, daleko je to. Sad sam mislim, hoćemo li poći u Kupare, ratova s njima, ali ako ih izišlo dosta nas, 5-6, šta ćemo? Onda smo kroz potoke. Onda sam postao Draga Papu, je pošao je u strižni štab, vratio sam nakon par ura, jer nije mogo doći na se, toliko je bombalo. Kaže, nema nikoga, sve je pobjeglo. A krizni štab je bio gdje, u Čibači? Čibači gore ono kad se skrene s magistrale, na neđe blizu kuće. Sve je prazno. Ja govorim, sad smo u frci. Nama je trebalo, ja mislim, 2 ure, 2 sata da se iz Kupara izvučemo kroz potoke. To je nakon priče ove Radić, Majsan i sve ovo što su se oni sa kamionom uspjeli izvući. To je znači, već su oni među vama. To je oni su prije pošli nego mi smo zadnji došli na Dubac. Znači oni su već ušli u župu i bili među vama, praktički vi se provlačite među njih. Mi smo prošli potokom, nisu još došli tako blizu nas. Su došli u Kupare, došli su već bili tu na Popolicu. Da, Orlando je sve. Orlando jes. Mi smo se pomalo izvukli, došli smo tu na jedno brdašce, tu smo smatrali i otvore smo krenuli pomalo. Izišli smo tamo na Trapit, pa smo mislili ako su oni već došli na Dubac sa Ivanice, da skočimo u more, plivamo. To je jedini izbor bio.
Dakle, vi znate i da je Brgat pao ili još ne znate? Ne znamo. Ali pretpostavljate. Ok. Morao si igrati na sigurno. Ok. I došli smo bliže, malo gledamo, vidimo naše tamo. I došli smo gore i sad smo kontamo, sad ćemo se ovdje stabilizirati i od to ne možemo lako braniti onom kući. Kad ideš u Dubrovnik pa vidiš ona nova kuća, kad prođeš Zubac pa s desne strane. Tu smo se uvalili u tu kuću, ne možete niko pogoditi, ni topovnjača, ni ništa. I tu smo stali, Boga mi, dobrih par ura. I onda je došla zapovijed da se diže u zrak put na 2 mjesta, da se moramo povući u grad. Suludo. Suludo. Totalno suludo. Evo, Zlatko zna Milić, on je bio s nama tu, bio je mali onaj Juri, ne znam. Ma i onaj ko nije bio i onaj ko je bio. Ja koji prvi put dođem u Dubrovnik kad vidim poziciju Dupca i tog prijevoja, tako je. vidim da je to idealno. Dvojica ljudi mogu čuvati. Idealno, ne može niko ništa. Opet jedino desant iza leđa vas može uništiti. Jes, ne znam kakve su to ideje bile. Mislim, znam, prilike, to je moje, ne moram ja biti u pravu, ali mislim da je... Ajde, reci nam svoje mišljenje. A mislim da je Dubrovnik bio preveliko ime i trebalo ga je gaziti da bi se Hrvatska priznala. To je moje mišljenje. Možda nisam pravo, ali ja tako razmišljam danas i onda sam razmišljao kad smo tako brzo se nekako povukli. Je bilo teško. I onda... Koji je to osjećaj kad ti okrećeš leđa župi i krećeš prema... Vrlo, vjeruj mi, težak osjećaj. Nije lako to bilo ostaviti. Ali opet govorim, ajde, bar su mi djeca tamo, pa ćemo se nekako snaći, vidit ćemo šta će biti. Bilo je 2 dana tabu tema, nije znao niko pije, niko plaća. Pa u biti sve je bilo spremno da oni uđu u grad. Tako. Jer nema crte obrane. Nema. Tako je. I onda je jedan došao, pokojni Siniša Tkalec, jer nekoga je poslao iz HNS-a da organizira Letica onaj Mira. HRM-a misliš, ne HNS-a? Rekao si HNS on je bio u HNS-u. A stranci kao? Stranci, Savka, jest, i Tripalo. I on je došao u Split kod ovega admirala Lecice i on je s njime to dogovorio da se organizira Morančka policija Dubrovnik. A da baš bude policija. Nije bilo vojske, ko će braniti Dubrovnik. Onda smo mi bili sve. Nakon 2 dana što sam bio bili Dubrovnik sa familijom, došli su ljudi i rekli su, ok, ako hoćete vi župe se priviju, ja sam moj pokupio. Ok, u tu postrojbu iz Rijeke, iz Primorja, iz Župe, svi se skupljate nekako, koji nemate neku primarnu postrojbu. Tako je, nemamo ništa. Ok, imate sad Tkaleca. Bili smo slobodnjaci. Kakav je to tip bio, taj Tkalec? O njemu se malo zna, a heroj je obrane Dubrovnika. Pa moram reći jednu stvar, da je momak, onda godinu dana stariji od mene, došao i odavao mu kapa do poda. Idemo se boriti. Idemo spasiti Dubrovnik. Vi se sad međusobno upoznajete, ne znate... A znao sam ga prije ja. Ne, znao si. Ali dobro, pripadnike te nove postrojbe, nemaš pojma ko ti je sad... Mi iz Župe smo imali neko iskustvo. Ajmo reći, tih 20 dana, 24 dana smo imali iskustvo neko... Mislim, imali smo iskustvo. Da, okej. Ali on nismo mali, Zdenko je došao iz Finjske, on nije imao ništa. I sad vidiš kako smo se mi pomakli, mi smo instinktivno isto tako išli bliže njima. Nekako smo, kod da smo osjećali možda će nam to biti sigurnije. A oni i Zdenko su ostali gore, poviše i tu su i poginuli. Kužim. Doćemo do tog 12.11. Što se događa u tom periodu, znači kraj listopada vi se okupljate do te zapravo ofenzive koja počinje sa, dakle, oni lagano kreću od Brgata prema Žarkovici. Na Žarkovicu, jes. Onda su borbi bili na Bosanci, tu su pobili naši. Onda Bosanka, jel sudjeluješ tu, nisi bio gore, jel da? Nisam bio gore. Ali onda kad su to odradili, onda kreće prava tarapana. Znači, kad oni imaju Bosanku i Žarkovicu, oni su gore na platovu. Yes. I tu je ko živ, ko mrtav, činilo se da ste vi mrtvi, a oni živi. Da je, opet još jednom ti se čini pitanje dana kad će ući u grad. Svaki dan je bilo pitanje ure, ne dana. Da.
situacija je katastrofa. Još uvijek tebi obitelj iza. Ti zapravo zanimaju me sad, primarni su da motivi obrani život svoje obitelji. Nije to domoljublje sad neko, ja sam veliki Hrvat domoljub, pa ja idem braniti Hrvatsku. Braniš goli život i život svoje djece. Upravo to. Da. Zato sam uzeo pušku. To su glavni motivi. To su glavni motivi. To je bilo, drži ne daj, hoće li gadat pas neće, onda smo se priključili s Kalecom, to smo organizirali. Znam da nas je prvi put bilo 40 na sastanku, ostalo nas je 20, drugi put, treći put. Moram reći, taj čovjek je bio lider na neki način, kao da je htio poginuti. Ne znam šta bi rekao danas. A odakle inače iz Dubrovnika? I on i brat moj umro isto. I mi smo bili malo više iskusniji nego oni. Da li je to, ne znam, ali... Kad se vi penjete gore prema Imperijalu? 11. jel? Penjamo se 11. uveče po noći. I trebalo nam 2 ure, sigurno smo izišli gore, smo nosili municiju. I došli smo gore, malo smo se odmorili. Kakva je situacija gore bila? Oni su njih bombali cijeli dan tamo. Jes, ali pazi, unutra kad uđeš, ne možeš niko ništa. Ti si zatvoren. I onda nas je Varanjina rasporedio, kud nas je rasporedio tamo i mi smo, sišli dole. To je put koji smo mi prošli danas kad smo išli s njima za 20 minuta u vrh glave. Vi ste ga prolazili u toj mrkloj noći, prvi put ideš, jel da nisi bio tamo? Nikad nisam bio. Ideš od Imperijala do Strinčere. Tako, onda idem desno doli. Ali daj mi opiši taj put. Tu sad niste samo vi, koji se isto slabije znate. Okej. Da. Ja sam rekao mojima, držimo se skupa, idemo skupa. Jedno je malo drago, papa pošao nalijevo više, ali bila je noć, nisam vidio to. Ali uglavnom nas 6 je bilo skupa, sišli smo doli. Vidio si danas gdje smo sišli, 8 u stvari. Mislim, pomalo ludo. Vi idete među njih. Da. Ali znaš šta sam te htio pitati? Taj put do Strinčere u toj mrkloj noći, gdje svaki korak mogu biti oni. Nemaš pojma gdje su. Da. Ajde, dobro, ti si stariji malo, ali pretpostavljam da Richard koji ima 19 godina strah te svakog šušnja, pa staneš, pa jel... Udareš u kamen nogom. Kako je to izgledalo? Dakle, Znaš što sam ja sam ovako rekao, moramo doći do mjesta gdje idemo. Pametno. Jedan je pao bio, ne znam koji je pao, znači, za kamen zakačio nogom, vidio si kakav je put. Mislim, sad je još dobro kako je bilo onda. Ja sam forsirao da se moramo neđe sakriti za neki, eto ispalo da je malo suhi zidovi, one međe, one. Kad smo došli do tole, ovdje ćemo stati. Ali mi nismo znali da su oni tako blizu bili. Tek ujutro, kad su se počeli postrojava i priča, znam da je to neki 30 metara, jer kad čuješ glasove... Znači po noći niste čuli glasove? No. Oni su valjda spavali, ne znam. Ali onda je to je bilo neki 30 metara, otprilike, govorim. I mi smo mislili da će u tom momentu oni krenuti danas. I mi smo bili se spremili, ali onda je počelo bombanje sa aerodroma, sa svih strana. I to je trajalo neđe do podne i po 12:30, otprilike tako. Sve je to iza nas bilo srušeno, popaljeno. Nisi mislio što se dogodilo pozadi njima jer se morao gleda naprijed. I kad su oni krenuli na nas, nisu oni krenuli na nas, oni su mislili da je slobodno sve do Strinčere. Tako su oni mislili, ako je sve polupano, ako je sić u grad. Samo se spuštu dole. Ali naletili su na nas, a mi naletili na njih. I onda je to počelo, imali smo svi po 2 bombe ručne, sve su te bombe bačene bile na njih. Pucalo se dugo. Oni su se povukli, znači uspjeli smo i odbiti. I mislim da je to moj zaključak da je taj dan spašen Dubrovnik. Da ne padne. Vi ne da ste bili prva crta, vi ste bili nulta crta obrane grada. Tako je.
Znam da je teško pričati o detaljima. Na kraju krajeva general Marinović rekao da je to bio ključni moment za Dubrovnik. Znam da je teško pričati ti o tom danu i da bi najrađe da ga i preskočimo, ali moram te malo zapiknuti. Ok, dok traje taj silovit topnički njihov napad i ono zapravo svaka 2-3 metra je izorano bilo. Vi ste se u dvojke podijelili, ti si sa tim malim Richardom, danas velikim Richardom, Bogu hvala. Kak vi, sjediš, minute prolaze, pretpostavljam. Ne sjediš, ležiš. Ležiš i mokriš se ležeći. I to je trajalo urama. Nije to bilo 10-15 minuta, urama. I vas da gledaš, ima kamen da ga staviš pored glave, ako bi Geller se neće odbijeti, ne odbio od glavu. Jer mi smo znali što Geller može činiti. Ali pošto smo mi bili u onom dubini, preletalo je sve preko nas. Dakle, nisu tako jer smo bili preblizu njima, prebacivale preko nas. Tako smo ostali živi. Mislim, nikako herojstvo, nego stjecajem okolnosti ispalo tako da smo bili blizu njih i ostali smo živi. I onda smo i uspjeli odbiti. Jel uspijete komunicirati međusobno? No. Nije bilo komunikacije. Svako je sa svojim mislima u glavi. Tako je. I šta, o čemu ti razmišljaš? Ja sam malo ga tješio to i on je rekao, ja sam to i zaboravio. On je rekao, kaže, kako sam ga tješio, kao bit će dobro, ajde, proće i ovo i tako sam. Jesi stvarno to mislio ili si se i sebe tješio u nekim... Pa nisam sebe tješio, ja sam samo molio Boga da ne padne grad, jer su mi djeca bila u gradu. Kad smo izišli na Strinđeru, mi smo mislili da je, kad smo izišli navrgore, kad smo se povlačili, izišli navrgore, ja sam mislio da je grad gotov, jer je dole gruž, smrdila je kafa, krompir, patate, kako mi rečemo. Od požara. Požara, ja sam mislio, kad sam vidio onda da su to povinjače malo van, onda mi je bilo malo lakše. I onda kad smo došli dole na magistralu i ovu kuću ovoga čovjeka, onda znamo da grad nije pao i onda mi je olakšalo i rekao sam, ok, nešto smo napravili i mi. I otoli smo se onda počeli preorganizirati. Prvo smo posjetili familije dan, dva. Preginula su gore 4 pripadnika tvoje postrojbe. Yes. Među njima zapovjednik i dozapovjednik. Yes. Jesi odmah znao da su poginuli? Pa znao sam. Ja sam zaključio. Nisam znao da li nisu se borili, znači od granata su poginuli. Teško je to reći roditeljima njihovim u taj moment. Šutalo se dosta, ali ja sam znao da je tako bilo. Poginuo je i znači, dečko koji je radio ovdje, Tomislav Bender. Yes. Koji je bio ko dijete maltene isto. Jednostavno, dobar mladić, ko da ga sagledam ispred sebe, tako. Rajić mali iz Neuma isto, duga kosa, zapškant. Ode. To je bilo teško vrijeme. Ta 3 dana za Dubrovnik su bila je zaista ne ponovilo se. Vaše to spuštanje u grad prema Gružu, po tim, to su kozje staze ili nisu staze? Kak se vidi? To je strmo za poludit. Nema staze, to je ovako bilo onaj nasip, kako onaj međe, one nasipi, tu smo skakali. Poginut ćeš, ako ne od njih, od toga što se smandrljaš. Bravo, tako. Mrak je pao, jel? Eto, još je bilo dana. Još je bilo dana. Ali eto, mi smo uspjeli doći do magistrale. Jesu tamo mislili da ste vi neprijateljska vojska? Tako je išao upali televizije na nas. To su bile televizije što su napravili ovi u Tupa. Aha, to si, kad ti kažeš pali televiziju, kad si rekao malo prije, nije mi bilo jasno, sad sam sprojio 2 i 2. Onda je vidio smo na mi i povukao se, onda smo prošli i ta govorim 3 dana su bila zaista, Bože sačuvaj. Ali eto, na neki način sam zadovoljan danas kad vidim sve što se događalo, da se ipak taj dan spasio grad. Iako se čini da je to poznata činjenica, moramo napomenuti da tog 12. je pao i Imperijal. Povukla se vojska
i sa Imperijala, dakle Srđ je bio potpuno bez hrvatske vojske, međutim prazan. Međutim i oni su bili vrlo oprezni. Nakon ovoga što se im se dogodilo 12. gdje ste... Pa bili su oprezni, sigurno su bili oprezni. Ali onda su naši pošli na pregovore Nikola Obuljen, Pero Kolić, ili Pero, kako se zove, ja mislim. I oni su njih pitali, ok, dajte nam Srđ, nećemo pucati po vama više. I onda Obuljen rekao, zvo Nojka Marinović, rekao mu oni tražu da im predamo Srđa. Nojko je shvatio da oni nisu na Srđu, da ne znaju što se događa. I on uveče je poslao vojsku na Srđa. Genijalno. Ja. Eto, malo treba imati i sreće. Da. U međuvremenu si ti uspio poslati svoju obitelj trajektom u Istru. Da. To je, koliko god bilo teško, bilo najlogičniji izbor. Znači oni su promijenili 3 hotela Orlando, Vila Dubrovnik i na kraju su bili u Rapcu u Istri. Aha. Mislim, daj mi reci sad taj vaš rastanak. Mladen mi je pričao kako je to zvalo. Iz njegove dječje perspektive, koliko on ima 14 godina, to je katastrofa najveća. Ma odmah da rečem, koliko god bila katastrofa, ja sam bio presretan da idu. Da ne ostanu tu, da ne budu ubijeni jedan dan. Jer mi smo mislili, tu će biti sigurno odlične borbe. Dobro, dakle ti kad se rastaješ tog 13. s njima, misliš da je to zadnji put da se vidite? Da. 90%. Bome. Šta je to, ludost, hrabrost? Pa ne bi ja zvao ni ludost ni hrabrost, nego to je bila situacija kakva je bila, tako si morao postupiti, gotovo. Mislim da je li hrabrost ili ludost, jednostavno morao si tako. Niko se ne može hvaliti da može skakati na pušku ili na nož, a to je... Svi smo mi od krvi od mesa. Ali si sretan kad si bar dio familije spasio. Na taj način. Pretpostavljam da se ova mornarička policija, da se to ugasila, ta priča s pogibijom Tkaleca. Pa nije se ugasila, kasnije smo mi, došao je novi zapovjednik mornarice Matana. On je bio školovani oficir mornarički iz one države. Teoretski je bio dobar, ali u praksi je bio jako loš. Ne znam, tako ja mislim. Možda nisam pravo. Ja sam, kad je došlo do da ćemo krenuti u napad, nas su poslali na Brgat. Su trebali nekoga iskusnoga da može držati tu poziciju. I mi smo to dobro odradili i onda je on, kad smo to odradili, on me tražio kao moj zapovjednik da se vratimo nazad u grad. Ja sam rekao da neću se vratiti u grad. Rekao, ti si vojnik, mora slušati naredbe. Ja sam rekao, da. Ja idem u župu. Puno je vremena od studenog do tog svibnja 92. Yes. Dakle, vi se spremate za ulične borbe u biti. Da. Jesi ikada se još za vrijeme te 91. penjao gore prema Imperijalu? Nisi. Nisi htio, nisi mogao, nisi imao zapovjed? Ne da nisam htio, da sam morao ići šobi. Okay. Nema tu uopće nije upitno, nego mi smo dobili zapovjed da idemo na otoke, da prebacivamo oružje i robu u Dubrovnik, jer se to neđe nestadalo, navodno. Kad bi gliseri dovozili, mi smo pratili to i da to dođe u Valulapa tamo da se dođe. A onda međuvremenu je napravljena zatvarač bio za top na Šipanu i onda smo tu osposobili. Dobili smo 13 metaka uvijek za top i provali smo jednog, opalio je i kad je opalio bili smo sretni jer znamo da više se neće topovnjače približavati. Znači nasumice ste prema moru? Da kako. Prvo nismo znali da će 2 metak opaliti jer bi umoru. Neđe kod Pule gore. I onda su i oni shvatili da imamo top. I tu smo mi ostali jedno
na Koločopu, na Kalamoti, na Lopodu i šipano smo ostali nekih, znači do pred Božića, mislim. Ona fotka iz studenog kraj kombija koju sam stavio za naslovnicu podcasta. Gdje je to nastalo? Kad je nastala ta fotka? To je na početku kad smo došli mali Imperial, kad smo došli tamo, to je bila naša baza, ja. Taj Volkswagen ste prebojali u maskirno. Je žuti, bijeli je bio, bijeli. Aha. Žuta je bila skona. Ali poginuli onda, nakon nekoliko stalno smo ga popravili, ali jedan pogo je granata upala i raskomadala. Znači, pokojni Volkswagen. Ja. Da. U biti, oni su više manje topnički nakon toga svega. Topnički. Pa tako i 6.12. odlučili sravnati. Oni su krenuli ovaj put stvarno sravnat, ali već smo mi imali mobilizaciju 18. studenoga. Već je bilo nešto vojske, već je bilo nešto oružja. Ja znam da sam uzeo šarac, znate što je šarac? Mitraljec, da. Ali onaj stari iz Drugog svjetskog rata. Stari onaj. Probio sam stakla, ona debela naš, pa sam probio jedno i otvorio sam pucao od ozgo prema njima. 6.12. Tako je, kad su izišli Oni su izišli. Na plato. Na plato i oni su javili, naši pucajte po nama. Minobacačima. I tu su ih dobro, i mi svi smo pucali, tu su ih dobro oderali i oni su povukli. Mislim, to je bio potez čisto da, očaja pucat gore sa šarcem, nema tu nekog logičnog... Nema logike, ali pomogne sve što zviždi oko glave vraćate. Šarac je dosta dobro oružje. Može ima dalek domet, ali najviše tu odigrali su minobacači naši koji su pucali. Da, ono što vi niste imali u biti 12.11. Tako je, to. Sad mislim da smo imali dva minobacača, da smo pogodili njih, onamo. Nije bilo. Mislim, šta, nije bilo, a? Nije bilo. A šta u međuvremenu odred naoružanih brodova i to? Međuvremenu se to nešto malo pokupilo, donijelo se i kad se vidjelo da iza 6.12. da ne mogu proći, onda je na neki način i Hrvatska priznala Dubrovnik i počeli su nas slati, došli su na te tri samokotke i topovi iz... To trajektom je došlo, ili kako? Da. Čekaj, a neko mi je rekao, gdje sam to čuo, da među krumpire su sakrili? Da, cijevi. Mi smo morali vreće maknuti da dođemo do njih. To je bilo da ne bi otkrila vojska, je li to išlo prema Zeleniki? Nije, išlo je direktno unutra. Aha. Ali govorim, to je da smo to dobili kad smo trebali dobiti. A dobro je došao i krumpir. Da, sve je dobro došlo. Mada je neko taj krumpir čapio i tu je nastala, neko je to prodavao, ne znam, nešto je tu bilo, nisam siguran sad da rečem. Neko je maknuo pare. Ko uvijek, jel? Ali mislim da smo to oružja bar nešto dobili prije, recimo početku 11. Da smo imali više minobacača, da smo imali više šaraca, da bi se oni primakli bili. Ali nismo imali. Nije nam se dalo. Dakle, ja tvrdim da je Hrvatska priznala Dubrovnik onoga momenta kad je Hrvatsku priznao Zapad. Odnosno Njemačka, Vatikan. Ok, legitimno je da imaš takvo mišljenje, evo, stvarno. Mislim da sam u pravu, kad razmišljam tako. Kako to da mi nismo mogli dobiti jedan ZIS, jedan dvocijevac, imali smo nešto, ali to je bilo malo. Pred takve sile se boriti. I onda su ljudi još više bili uplašeni, jer nemaju ništa. Pretpostavka možda je bila Zagreba, ne znam, ja ne mogu sad ništa tvrditi, ali isto kao i vaša, tu nema vojnih objekata, bitnije nam je obraniti ono gdje je osvojiti vojarne. Slušajte, imam informaciju gdje je ministar Vekić, on je bio ministar policije. Da, ministar unutarnjih poslova. Se na sjednici Gornjeg kriznog štaba tamo digo i rekao, no, Dubrovnik moramo obraniti. Nećemo ga predati. To je informacija, to se može i naći Ti možeš naći to. Potražit ću. Rekao je, Dubrovniku moramo pomoći. A je već, kako se zove Apolonija.
Oni su tražili da Dubrovačka republika pod njihovom ombrelom. Knez ili šta? Pod njihovom ombrelom. Da. Znači, oni su već, pa kad gledaš onaj njihov govor na onom skupu osnivačkom SDS-a Dubrovnik u Ivanici, govorili da će kao jedno Hong Kong napraviti od Dubrovnika. Da. I tu se malo kalkuliralo, hrvatsko vodstvo je kalkuliralo da li može opstati, da li će do Neretve dati njima. Tu se kalkuliralo, da se vidjelo, odnosno ribalo se, mi rečemo, da se vidi dokle će svijet to. Ali svijet je vidio da Dubrovnik gori. Dobro, one snimke od 6.12. su stvarno... Pa i prije. Pa. Ali dobro, 6.12. baš su zbombali grad ko nikad prije. Šta si rekao, gdje si ti točno bio u toj... Bio sam u Imperialu, slučajno smo tu mi bili. Trebali smo negdje na smjenu ići. Ne znam gdje je to bilo, ali uglavnom to jutro kad je krenuo napad, tank je išao do nam, ovaj ga je naš obalio. Onda smo mi izišli, počeli pucati. Ludo i obinobacači su pucali. Mislim... Ko da si u nekom filmu, kad se vratiš godinu dana unatrag, prosinac 90. Božić, obitelj, sve toplina doma. Gdje si bio za Božić 91. Se sjećaš možda Božića 91. Nije bilo Božića. Bio je Božića, ni nama bilo Božića. Svaki dan je isti bio. Kad se familija vraća? U prvom mjesecu. Krajem prvoga, mislim. Aha. Kada rekapituliraš tu 91. i okreneš se iza sebe, i evo sad smo u ovom prostoru gdje si se družio s tolikim ljudima koje si 91. izgubio, što ljudi koji su radili ovdje, što ljudi koji su dolazili kao gosti, ogromna jedna rupa u životu ostane. Velika. Maš osjećaj kao da ti je neko prepolovio na 2 dijela. To mi niko još nije rekao. Tu tako slikovito. I šta, jedan dio umre? Jedan dio umre. Ja sam morao, pored sve mojih auta koje sam imao, i Mercedesa, i 3 kamiona, i Renault 4, i buseve. Kad smo došli u Župu, ja sam kupio jednoga maloga, ne znam, zaboravio sam mu ime, za 300 maraka Fića, staroga Fića, da mogu djecu voziti. Gdje ste živjeli od 1991. u Imperialu? Mislim, oni su živjeli prvo u Vili, pa onda su pošli u Istru, pa kad se vratili u Imperialu. Ne, ali to kad se vratili u Imperialu. Ti si s njima, to ste u hotelskim sobama nekako, kako ste se... No, nisam ja bio s njima, ja sam njima 2 sobe nabavio, tu su stali, a ja sam bio po liniji. Okej. Mladen je bio najstariji, koliko je najmlađi je bio Miho ili... Miho ima, ja mislim, 6 godina. 6 godina? Da. On je 85. Tvoja žena je stvarno isto heroj Domovinskog rata. Ma ona je bila, ne samo da je pazila moju djecu, nego ona je bila, pokrivala prostor. Ona je takva inače osoba bila. Ona je bila hiperaktivna u tom pogledu. Ona je sve pokušala napraviti što je mogla. Ne samo za našu djecu, nego... Nakon međunarodnog priznanja, dakle u siječnju 1992. Što se mijenja nakon toga? Pretpostavljam da je i komunikacija... Sve se promijenilo. Ok, vi ste i dalje u smislu okruženi sa njima. Jesmo okruženi, ali mi sad smo se naoružali, sad smo se osigurali, znamo da oni ne mogu ući u grad. Znaš što to znači kad si ti ovdje u glavi čist? Ne može se dogoditi više ono. Ne može se dogoditi studeni, ne može se dogoditi 6. 12. jer imamo s čim uzvrati. I na kraju krajeva tu se bilo, ja mislim, mobiliziralo nekih 1500 vojnika. Osniva se 163. brigada. Tako je, mornarica jaka, oružani brodovi. Sve drugčije je bilo. Mi iskusni. Dakle, znali smo da oni više u grad ne mogu ući. Kužim. I imao si neku volju, da iš dalje. A kuda dalje? Slušaj, za borit se. Mi smo mislili, još ćemo se mi mora boriti. Nema, i borili smo se na kraju. Gledaš već prema potencijalnom povratku doma? Da. Da, meni je, ja kad sam došao doma, Dubac je bio zaravljen, oni su digli u zrak, Dubac je zaravljen je bio, mi smo onu zemlju provlačili se, došli sam doma
Još smo našli na kuhinjama vruću vodu, gdje su kuhali kafe, oni su za njim pobjegli. Znači, sporazumno je zapravo... Da, znali su da mora ići, nema. Mi smo već bili Kao što znam da iz Mokošice isto su jednostavno otišli. Tako je. Oni su znali da nema, Hrvatska je priznata, Hrvatska ima vojsku sad. U tom trenutku tebe zapovjednik zove da se vraćaš u Dubrovnik, ali ti ne želiš se vratiti. Ne. Ti si sad doma i... Ja sam došao doma i ja sam se priključio 163. brigadi i našemu zapovjedniku južnog bojišta, jer je bio Marinović, general je bio ranjen, on nije bio onda na dužnosti. Gabričević je vodio južno bojište onda u to vrijeme i ja sam s njime sredio sve, on je trebao ljude koji imaju iskustvo, shvatio stvar čemu se radi. I dok je krajeva znao, ja mu brata znao, on je bio tu cijeli život njegov brat. A šta je bilo ovdje? Šta je bilo ovdje kad si se vratio? Ništa. Ništa nije bilo. Eto, interesantno, nama ništa nisu palili. Samo su sve odnijeli? Sve odnijeli. Ali napisali su u starom kući, će su tu stare kuće bile na ovom, mi smo zovemo to trsendal, ova greda drvena. Aha. Jebova slobo, vidimo se za 20 godina. To više su krali. Aha, kao kriv. Doćemo opet. Ok. Slobo im je bio kriv, što se moraju povući. I onda smo bili ovdje, govorim, to cijelo ljeto, onda je bilo bombanje, bilo je mrtvih u Imperijalu, kad su gađali. Da, Mladen se dobro sjeća toga, vjerujem i Miho i ostali klinci. Gore negdje to sam išao, nisam znao ili kod mojih poginuo, mislim, žao mi je svakoga koji je poginuo, sam tu djecu koji su poginuli te ljude. Bože, sačuvaj je bilo, za vrat doći s autom do grada, to je bilo naš. Užas. I onda su oni opet pošli u izbjeglištvo u Orebić, na Pelješac. Bili su tamo, ja mislim, mjesec dana. Kakav kaos od života ti se dogodio? Kaos. Jel imaš nekakav poriv za osvetom? Nema. Smatram da i tamo ima dobrih ljudi, kao svugdje i loših, dobrih i u nas tako. Nema nikakvog, nemam, vjeruj mi, ne bi se svetio radi moga maloga, jer zbog rata je on poginuo na kraj krajeva. Mislim da je to tako, sudbina i nema nikakvu u sebi mržnju, ali ne volim previše imati kontakt s njima. Mene je Miho prevario, jer ja sam rekao tamo više ne idem, jedno baš ako ne znam što moram poći, ne do Bog bolesti, nečega, da nešto moram. Išli smo u našemu Jozu Uletiću na grob. Kad je umro, pošao sam na grobu, nije cvijeće tamo u Trebinju, ali mogu sam poći magistralno i onda u Čepiku će i poći pravo gore. Ali pošto ovaj doktor iz Stanforda bio sa mnom, njemu je Miho mislio ti objasniti tamo brdo, ono što se borili, gdje Zora ranjen bio, pa pošao preko Trebinja. Ako ne ideš Trebinje, neću Trebinje. Gotovo je, kaže sad. Eto, to jednostavno, ja ne mrzim, ne želim nikako osvetu, ali ne volim ima posla s njima. Ajmo onda prema tom brdu gdje je Zoran bio ranjen, da te sad odvedem. Dakle, stabilizira se crta opet nekako kako je bila u listopadu, na početku. Opet smo na početku. Ti Da napomenem ovo. Reci. Kad smo mi došli u Župu u 5. mjesecu, ja sam došao gore u Postranje. Aha. Tamo mi je bio rođak, mati njegov, oni su ljudi... Pa još uvijek imaš rođake tamo. Da, ali oni su išli s onim brodovima, ako sjećaš, uz posjeti kuća. Aha, posjete, da, Tako je, da bi došli. Ja sam našao njih tamo. I došli mi svi uniformana, namaškarani još. Pita mene, ja govorim, gdje su oni? Kada, koji ste vi? Pita ona mene, jedna žena. Nije me poznala. Pa kaže, naši. Koji naš, kaže. Strah je bilo. Kužim. Mi smo mogli slobodno na vrh, njih nije bilo na vrhu. Oni su pošli. Ali mi nismo imali snage da zadržimo vrh. Da. Trebala je doći i 4. i 2. i sve druge gardijske brigade do tada. Da. U međuvremenu, dok su oni probili odande. Da. To je druga strana priče o kojoj mi pričaju dečki koji su se probijali s te strane. I onda smo došli po stranje. Prvo smo bili u Platu, da se tamo digala ona voda
probila se na cijev od vode što je centralu napajala, tako da ta voda je po magistrali lupala. I tu smo jedno vrijeme držali tu prvu liniju prema njima, oni su pucali, mi je pucali, mislim nije to bilo više folklor njima. I onda je tu smo bili, ja ne znam koliko, možda 2-3 sedmice. I onda sam pozvan u zapovjedništvo da bi li ja mogao preuzeti postrojene, da imamo nekih problema. Pitao je ove moje, a uglavnom su sve bili ljudi od ovdje. Idemo, kaže, može, pošto. I tu smo se mi stacionirali duže vrijeme i dobio sam poziv od Rinka Primorca, on je bio zapovjedništvo obrane Južnog bojišta. Opet moram te vratiti sad, da ne skočimo opet odmah, znaš, dobro, na akciju. Vi držite postranje, formirao si nekakve punktove, pretpostavljam, oni su gore, vi ste dole, nezahvalno, ali opet, znaš, primirje nekakvo. Ali i u primirju se glava gubi. Da, skoro sam izgubio. Ajde da to ne preskočimo. Da, ja sam svako jutro obilazio kuće gdje je bila po 1, 5, 6, 7, 10 vojnika. 10. I u mene auto bilo žuto. A sklona C? I ja sam izlazio odavde s autom gore i oni su me čekali. Znali su kad dolazim, čekali su me, naciljali odozgo i vidim metke kako po asfaltu cijepaju. Ja sam zadnji moment smoto i metak je zadnji prošao meni možda 5 cm od glave, probio auto, izišao nazad pozadi. Ja sam tu stao i počeo se dera, šta pucate? Na njih se ja počeo dera, čuju me. A oni opet opalili, dobro, ali sami nismo mogli pogoditi jer sam bio ispod zida. Ja zazvom prvu kuću, ako ne opalite sa 60 mm 2 minobacača, opalite blizu. I opalili su 5-6 komada i otati taj zad više nije pucao. To je bila moja rutinska svaki dan obilazak, ujutro i popodne. I tu smo bili. Znaš čime si ih istrigerirao da... Pa vjerojatno zato što sam slobodno nekako, kako bi rekao, žuto auto, mogao sam bar to auto namaškara da bude zeleno ili ne znam. Ma nije mi se dalo više šta. Kad smo mi postali psihički jaki, jednostavno se nisam bojao, ajmo reći tako. Kužim. I Dobro, znao si da taj status quo neće moći trajati zauvijek. Tako je. I onda je došlo do momenta kad je došao 10. mjesec, kad je se razmatralo. Rekao si Marinko Primorac. Yes. On je bio zapovjednik nekakav. A on je bio jedan od zapovjednika u obrani Dubrovnika, inače potpukovnik je bio, on u vojsci, sportaš, desetobojaš je bio. Ali već on onda imao 50 godina. Dakle, mislim da je umro, vidio sam se na osmrtnicu. I on je mene, ja sam bio onako, prilično smo bili dobri. Pitao mene jutro, što misliš Stijepo, jer su ovi iz Puma, ja ne znam Pume, jer su ali Pume, da ne bomo mi izišli gore, to je ovako, oni su bili tu došli, njih 7-8 da promatraju kako bi se moglo probiti i oni su odustali. I on je mene pitao, šta ti misliš? Govorim, Marinko, ako treba ići ćemo. 2 dana iza dobio sam sve te kodove čudesa da se izlazi. Kuda? Tu. Na bunkere koji su na vrhu iznad podstranja. Tako. To je planina Malaštica, sad sam ja naučio. Yes, dobro sam naučio. Ali vaš je zadatak bio u okviru operacije Vlaštica. Da, da ovi mogu doći. Odatle moja zabuna. Planina do planine, Malaštica, Vlaštica. Vlaštica je višla. Ok, dobro. I mi smo tu krenuli, ja sam... Mislim, kako krenuti sad? Oni te vide, utvrđeni su... A vidite, mislim, bilo je bombanje s naše strane po njima, u svakom slučaju. Prije smo mi krenuli, onda smo mi krenuli, padala je kišica. Krenuli smo i mislim da smo napravili pogrešku. Ja i Zoran smo pričali, a nismo smjeli pričati. Čuli su nas. Ručna. Čekaj, vas dvojica ste sami bili? Ja sam ostavio njih 10 vojnika ispod jedne stijene sa nosilima, jer nisam htio da svih žrtvujem. Ako ima poginu neko, poginut ćemo ja i Zoran, jel?
Skoro bilo tako. Imate iza sebe samo 8 djece, nema veze, baš nije šteta vas. Naš nije šteta, mi smo htjeli točiti. I to je bilo... I dobili ste kinder jaje za poklon. Dobili smo kinder jaje, ja sam njega podvukao, živ, ja sam podvukao sam ga po stijenu. Crno oko iscurilo, krv sukud prska. Derem se ja nove, donesite mi nosila, ja govorim Zoran Mjeraj, nema više kodova, moram ga spasiti. A ovi, malo ih je trta bilo jer je pucali su i oni od ozgo, ja sam palio onda moju zolju, taj bunker, ne znam da li je ta zolja što učinila. Uglavnom sam onda počeo navoditi ovega s Boforsom i on je to dobro odradio, odlično odradio. Odakle? Sa Brgata Bofors. Toga imao ga je baš... Odlično je odradio posao. Ali opet, to je moglo i tebe, neki malo fula. Pa, to je 5 metara, 6. Da. A moraš ići na sve ili ništa. Dobro, nije fulao. Nije. Očito nije. I onda ste vi imali za odstupnicu prostora. Tako, i onda je Zoran meni pao, kad sam ga išao staviti na nosila, oni su držali od ozdo nosila, on je pao i s rukom palio po stijeni, puče ruka na 2 dijela. Ja govorim, što je, sve u redu, stavljaj. I počela je akcija... On je pitao što je bilo, ha? Ja, počela je akcija spašavanja Zorana i pomalo. Mislim, ja sam gledao sad taj teren, to ne možeš hodati ovaka, kamoli da nekog nosiš još. To je urama trajalo. I on je u jednom momentu, Đoko, što je radio za mene, Đuro mu ima, zvali smo ga Đoko. Kaže, gotov je, daj, odmorite se malo. A kaže, nisam gotov. Nosi. I dođe ga je čekala u auto za odvez ga u bolnicu. Nije se dao, Zoran. Nije se dao. Odveli su ga u bolnicu i ja sam onda prekinut akcija, sve prekinuto bilo, ja sam pošao. Čekao sam završiti operacija, doktor izišao vanka, govori, doktor Bogdanović, preživjet će životinja, kaže. I ja sam onda, tu žena njegova, brat, mislim, nije lako to, mi smo ipak, ajmo reći, šira familija. Nije lako to bilo izdržati. I nakon 2 dana, ponovo ista stvar, idemo. Malo dalje, možda 10 metara dalje, 15. Uletimo u minsko polje, prvo ne od tenka našega, ona gusjenica preko glava. Mi smo nizali moment što onda su shvatili kasnije da je bila gusjenica. Pala je doli ispod nas u brdo. Odakle je doletjela? Pa naišao naš tenk na minu. I jer oni su bili minirani na onaj dio gore. I onda smo mi krenuli, izlazimo na vrh i mali Marko nagazi na pandivjeru, mi zovemo pandivjera, ona što je držala zateznu bombu, onu oskočnu, rebrastu, veliku. Ja gledam u nju, ona pada i nasloni se na zemlju i ostane tako. Bila vlažna, nije spalila. I mi malo pomalo dođemo do puta onoga gdje je bila željeznica prije. Ja javim. Tamo su i počeli bježati. Ostavili su sve tamo i kamione i ove minobacače i pobjegli su. U principu mogli ste pucati po njima. Da, ali nije bilo potrebe više. Bilo je potrebe samo da se mi pokažemo da smo izišli i gotovo je bilo. Mi nismo metka opalili to. Niko, a? Niko. Ali kad su vidjeli da smo izišli, sve je to pobježalo. I onda ja zazvao, oni su me rekli, vratite se magistralom nase, putem oni. A ovi moji ko ovce, ko koze, opet istim putom smo došli. Među mine? Niko nije. Krasno. Da mi reci, čekaj, jako je puno bilo pogibija od prijateljske vatre. Neke stvari ne možeš zaključiti jel su bile namjerne ili nisu, ali većina je bila slučajnih. I na tebe je bila koji put otvorena prijateljska vatra. Zar ne? Ja mislim baš tamo u Malaštici, da mi je rekao Mladen. Da, za ovaj mali što je bio u jednom kući, on je bio negdje taj dan slobodan uzeo, nije znao što se događa, on je mislio se Četnici spuštaju. I opalio po nama, rafalima. Ja govorim, ko ono puca?
Pa puca iz Sambrela iz kuće. Ja zovem, recite im da prekinu. Mogu je neko i to od naših nastradati. Poludio sam bio da ovaj mi govori primara, ti na tebi je, šta ću ja s njim, tu moj susjed, ću ga zatvoriti sad. Šta ću? Oprosti, gotovo, idemo dalje. Ga sretneš sada pa se smijete tome. A sretnem, kako ne sretnem, on je taksista ovdje. Kako ne, pa znamo sve, svi mi znamo, ali dobro, šta sad, što ćemo sad? Moglo je puno gore ispasti, tako je, nije ispalo ništa i tako je, ja. Ovako je za smijat se. Htio sam te pitati kako je zapravo, evo sad bližimo se smiraj tvojeg ratnog puta, dolazimo u smiraj tvojeg ratnog puta. Zapravo obitelj ti se vraća, ovo područje je oslobođeno, ti sad stvarno više nemaš razloga za ostati u vojsci. Ja sam bio dan. Ja nisam vojnik, ja sam uzeo pušku u ruku da odbranim ovu kuću i da obranim svoju djecu. Kad je to završilo, za mene je bilo gotovo. Nisu mi dali, nisu htjeli ni čuti, to je normalno, odmah činovi dolazu, davaju ti. Ja govorim, ne. Bilo je 6 mjeseci, drž ne daj. Ne, ja sam gotov. Isto ko što nisam htio pobjeći u Ameriku ili u Njemačku, tako isto nisam htio više biti u uniformi, jer je počelo je bilo, znaš, moraš pazi kako su ti čizme čiste, moraš kako će... Gotovo je za mene to, da ja tebi naredim svomu prijatelju, rođaku, ej, kako si to obuko? Gotovo je bilo, ja zagovorio, ne dolazi u obzir to meni. Ima u ratu i lijepih stvari. Stekao si neka prijateljstva koja ti danas... Reću ti ko što je sinovi, vi ste pošli sinovi, kad je Tonko malo je popio do duše. Kad je Tonko rekao, on je naš general. Ja govorim, Tonko ne lupaj majke. Vjerovali smo ti. I to je to. Ali ono... Kad se tako skupite u konobi, u kominu, kad krenete pričati... A ne pričamo. Ne pričate o tom? Da. Stvarno? Da, pričamo o kakvim glupostima, drugim od ratu vrlo malo pričamo. Eto vidiš. Ako neko umre, nešto pa ga se prisjetite. Tako, inače ne. A u ratu, kad je bilo to slobodno vrijeme i vrijeme druženja do okolice, šta je to bilo? Kartanje, pjesma, šta? Ja nisam nikad kartao, ali smo išli igrati nogomet i košarku u salu tu, u školu. Eto vidiš. Jer bilo sve otvoreno, još uvijek. Da. Mislim, išlo se na ribanje, neko je bacao mine, znaš kako na ribanje, baciš, eksplodira i onamo da se riba iskoči. Ne na ribanje ovako, nego... Kužim. Onako, gledali smo se, kuhalo se nešto, vas da je neko nešto izmišljao. Što ti je najviše falilo u to vrijeme? Tih godinu dana? Pa mislim da su mi prvo vrijeme falila familija kad su pošli, ali sam bio sretan jer su pošli u Istru. Kasnije, iskreno da rečem, kad su oni došli tu, nije mi falilo ništa. Bio sam sretan jer smo oslobodili Hrvatsku na kraju krajeva. Znači nisi tužan što si izgubio sve što si imao si puno? To mi nije uopće bilo problem. Nikakav. Mogli smo ponovo disa normalno. Vidiš ti kako čovjeku se promijene zapravo na neki način sustav vrijednosti u momentu? Meni je bilo bitno da smo mi ovdje na našemu. Evo, što da ti kažem? Rekao si da ti je rat u biti odnio i jedno dijete. To je tragedija koja je opet obilježila i život tebe i posebno tvoje supruge. To niko ne može vratiti. U biti, da nećemo ulaziti u detalje, ali radilo se o tom, te posljedice rata se osjećaju i danas, ali tada u tom ranom poraću su se osobito osjećale, oružje je bilo svugdje i neoprezno se baratalo njime i tako je došlo do te velike tragedije. Ali opet i nakon toga, kao da si neki... Što te ne ubije, to te jače. Još jedna stvar koja me nije ubila. Moram ti ovo sad ispričati. Reci. Moja žena je bila jaka kad je mali poginuo. Ja sam bio ko zombi. Šetao sam svuda između maslina. Nisam znao kud. Što? Taj mali me je... Ne znam.
Kako si došao k sebi onda? Otac mi je došao na jutro, kaže, Stijepo, imaš još 4 djece. Probudi se. I onda sam shvatio da ja moram ići odavle. Da me ovo guši. Da ću se ugušiti. I zato sam pošao. Pošao sam u Grac, u Austriji. I otvorio taj restoran, otvorio taj bar kasnije. I lupalo mi tamo, ali nije me lupalo ko što me lupalo ovdje kad sam bio sa malim. I onda me lupilo kad mi je žena došla napila sken. Doktor rekao, što se događa? To je i razlog bio da sam prodona, jer onaj klub tamo u Gracu. Vratio se doma. Opet sivilo, jel? Sivilo, da. I to sivilo. Pretvorilo se crno. I onda još jednom. Kufer u ruku i ajmo, sad idemo dalje. Idemo u Ameriku. Jer sam ja sa ženom bio godinu dana prije u Americi. Meni svidlo. Čekaj, njezin brat je otišao još 50 i neke. 50 i neke, ja. Dakle... Moje 13 godina, tako nešto. Ali nisam ja pošao u Ameriku, nisam nikoga pomoć tražio nikako. I da ti rečem, ja sam govorio njemački dobro, italijanski dosta, ali engleski sam govorio 20 riječi. Pak sam imao 48 godina. Poći tamo, ali rekao sam, nema, idemo i gotovo, još jednu borbu moramo dobiti, još jedan rat moramo dobiti. I dobili smo ga. Ja, postoji recept neki. Pretprošli moj gost Drago isto izgubio sina i on kaže, javljaju mi se često roditelji koji su izgubili dijete da traže neki savjet, vide da ja slikam, da živim, da moj život ide, da nije stao, da to nije bila točka. Kad pitaš za recept, ja ću ti reći koji je recept. Treba se uhvati posla i raditi. I to te liječi. Mene je Amerika izliječila. Okay. Ja bi postao bio ko zna što alkoholičar, koji ovi drugi, masa naših je umrla već. Otrovala se alkoholom, ja sam se uhtio posla, jer jedino je takvi način bio da pomogne familiji i sve smo napravili da uspijemo i uspjeli smo. I sad sam ja... Sad si Don. Ma nisam Don. Ja sam uvijek isti. Mene pare nisu promijenile niti malo. Pare, što su pare? Samo svađaju ljude. Novci, samo svađaju ljude. Ja sam sretan kad vidim da ja od svoga posla, svoje zamisli dobro radim i znam da će mi se to vratiti kroz pare, ali nisam materijalista da ja moram sad, ne znam, nositi skupu robu, moškaravac, što ja rečem, s glupostima. Ja rađe pomognem ljudima koji nemaju, pa da. Moj sin Vlaho, mi smo ovdje toliko slika kupili, donacija za ljude, za djecu, za bolesne u Dubrovniku, da bi pomogli ljudima koji nemaju. Ta djeca od tih poginulih boraca ili mati umrla, jučer umrla je na 47 godina, dvoje djeca ostavila. Tu smo a što će meni pare? Pa što ja mogu sad? Mogu pojesti ovdje jedan ručak, jednu laganu večeru i to je to, ili tako? A kad vidiš ovu tu fotografiju, da. Kud te to vrati? Da, to je... Početak. Ja sam rodio u ovom kući. To u kući sam rodio, onda nisam u bolnici. Kasnije moja sestra u bolnici rodila. To je bilo 78. Kakav život, ha? Od tada do... Da, ali nije bilo predavanja, nego smo išli. Nego se išlo naprijed. Svaka čast, evo, baš mi je drago da smo se upoznali, da si mi učinio tu čast i na neki način svim mojim gledateljima donio jedan potpuno drugačiji pogled na ne samo rat u Dubrovniku, nego na rat uopće, jer ovakvu perspektivu oca 5 djece
uspješnog poslovnog čovjeka još nismo imali. Koji izgubi sve više puta, pa se vraća, pa evo, tvoj život je filmska priča i drago mi je da ćemo i snimiti neki film. Bio je jedan znanstvenik, da li je to bio Bošković u Dubrovniku? Da? Koji je propadao. Nije Bošković, nekako se drugčije zvao. 2 puta je propao. I gledao je, stoje ko zidna i gleda onu, kako se zove ona mala, guštarica. Guštarica ide uzgoro i padne, ne može navrh izaći i padne. Ode drugi put padne, ode treći put i prođe. Eto, trebamo biti kao guštarica. Nema predaje. Hvala ti puno, evo, i jako mi je drago da mogu najaviti da će u dogledno vrijeme, nadam se za svoj rođendan 6.3. biti i na YouTube-u dostupan i film Na prvoj crti koji smo snimili. A dragi gledatelji, neće biti klasične rubrike pitanja i odgovori kao inače za članove membershipa, nego evo, bit će mali preview, mali isječak iz onoga što smo snimili ovog vikenda u Dubrovniku, dostupan za članove membershipa, evo, a onda za sve ostale u 3. mjesecu Na prvoj crti Dubrovnik. Evo, hvala lijepo što si nas ovako lijepo primio, mene i moju ekipu. Hvala još jednom svim sponzorima, od Vreleja preko Vrljaka tehničkog laboratorija, prijatelja Luke iz Švedske i općine Župa Dubrovačka što su također ovo omogućili i sudjeluju kao sponzori u tom segmentu, tako da evo, još jednom baš mi je drago, baš si obogatio si me, a vjerujem i sve druge koji su pogledali ovaj podcast. Evo Luka. Sad mogu zapaliti. Evo samo da ja odjavim. Ajde. Samo da ja odjavim. Dakle, kažu mi uvijek zaboraviš to, pretplatite se na YouTube kanal, dakle pretplatite se na YouTube kanal, šta još trebam? Dakle, član membershipa imaju podcast jedan dan ranije i rubriku pitanja i odgovori. U ovom slučaju imaju uvid u dio snimanja Na prvoj crti i kupujte majice. Malo je to stalo, ali evo, majice normalno, sad ljeto je prošlo pa ne idu toliko majice, ali ima i dukserica, tako da možete kupiti i dukserice. Svaka kupnja meni pomaže da se ova priča nastavlja dalje, koju mogućnosti eto neka pomogne. Vidimo se u idućem 92. podcastu. Lijep pozdrav!